কনেক্ট হয়েছে বর্তমান বল এবং নেটে ভালো পাইবে এইটি সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু চেষ্টা জারি রেখেছেন ব্রেকআপ করে পাই মহারাজপুর এফসি র খেলাড়ি ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଦୁଇଟି ଦଳରେ ବଛା ବଛା ଖେଳାଳି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ କେହି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ସୀମା ସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମହାରାଜପୁର କିନ୍ତୁ ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳାଳି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି both side player to পাখাপাখি টস হয়েছে এবং এথিরে নির্ণয় আসিছি পুনিদারে সুবর্ণ সুযোগ হাতে লাগিছে মহারাজপুর এফসি র খেলাড়িଙ୍କୁ এই শট রু খেলা পরিবর্তন ঘটি পারে যা জনা পড়ছি যা দর্শক বন্ধু মানে মধ্যে আশা রাখিଛନ୍ତି কিন্তু এপরে ଦେଖିବାକୁ গলে আবদ এফসি র খেলাড়ি গোটে ওয়াল সামনে ছিড়া କରିଛନ୍ତି ତିନି ଗୋଟି ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ନେଇକି देखिबा এই বল को काठी सीधा पोस्ट को बॉल जाई এবং सीधा কিন্তু টস মাধ্যমের গোলকিপার বর্তমান সুদা বিপদ মাথলে বিপদ পড়ি যাইছে ডেঞ্জার ইজ অন দুইটি দলের বর্ষা বর্ষা খেলাড়ি কিন্তু এপটে কাটিয়া ঝটকা লাগি সারিছি মহারাজপুর এফসি র খেলাড়ি কেহি কালটু কম নহନ୍ତି বর্তমান মহারাজপুর এফসি র অধিনায়ক দলর দলপতি প্লেয়ার চেঞ্জ র নির্ণয় নেইଛନ୍ତି যাহা ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳାଳିକୁ ଆଶା ରଖି ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା କଣ ହେଉଛି ଆବଦ ଏଫସି ର ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଦୁଇଟି ଦଳର ବଛା ବଛା ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦାଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଆବଦ ଏଫସି ର ଖେଳାଳି চেষ্টা କରିଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖି ସାଥକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇନ୍ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଉପରେ ବଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ରହିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ ମହାରାଜପୁର ବ୍ୟାକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସାଥୀଙ୍କୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏବଂ ରିଟର୍ନ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଖେଳାଳିକୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖେଳାଳି ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଲକୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିପଦ ହୋଇଛି ଖେଳାଳି ସିଧା ବିପଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡେଞ୍ଜର ଉପରେ ବଲ୍ ରହିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ ନା বিপদ ডেঞ্জারে সবারতি ময়দানে পরিচর্যা টাইম পর্যন্ত ধরা মধ্যান্তর সময়ের সিগন্যাল বাজি সারিছে ଦେଖିବା କଣ ହେଉଛି ରେଫାରୀ ସାରଙ୍କ ଡିସିସନ କଣ ଆସୁଛି ଆର ବଲ୍ ଲାଗିଛି ହଜିଗଲା ଏଟା ଛାଡ଼ ପଏ ଏଇ ଆଟା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେ ଗୋଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଣ୍ଡର ଏବେ ଗୋଟିଏ ବେଲା ଫେଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବରେ ସିଧା ପାସ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ 3 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖେଳାଳି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ସେଠି ସହଜ ଭାବରେ ଡ୍ରପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ এই পরিচয় ଦେଖିବା କଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦୁଇଟି ଦଳର ବଛା ଖେଳାଳି ୟା ପୂର୍ବ ବେଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଦଳର ନାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବିପଦ ଘରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା अब एक्स्ट्रा डिफेंडर द्वारा এবং লম্বা ক্লিয়ারেন্স আসিছি সাথে সুন্দর পাস বিপদ ঘরে আসিছি মহারাজপুর কিন্তু তা ପୂର୍ବରୁ লাইন ক্রস এবং থ্রো କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି अब एफसी ର अब एफसी ର ଖେଳାଳି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସାଥେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା କ୍ଲିୟାରେନ୍ସ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ବଲ୍ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଧା ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଉପରକୁ ବଲ୍ ଆସିଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆସିଲା ନିଜ नियंत्रणରେ ରଖି ସାଥୀକୁ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମିସ୍ ପାସ୍ ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଲ୍ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲା 7 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ସୁନାରାମ ସାଥୀକୁ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ 3 ନମ୍ବର ସାଥୀ ପୁଣି ଥରେ slowly passing the ball in France and again passer and slowly cutting this
বল বাট তিনি নম্বর জর্সি পড়ি ধরে থ্রো କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଥ୍ରୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଥୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ଦଳର ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ 0-0 8 নম্বর ଜର୍ସି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବଲ୍ଟି বল মহাশয় দিগ পরিবর্তন করে নেইଥିଲେ এবং লম্বা ক্লিয়ারেন্স আসছে পাকাপাকি বিপদ ঘরে আছে দেখো কোন হচ্ছে আগକୁ সাথী को সুন্দর পাস বর্তমান সুদা ডেঞ্জার জোন বরাবর রয়েছে বিপদ ঘরে আসছে মহারাজপুর এফসি খেলাড়িকে কিছু भी ହେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ସିଧା পোস্ট টার্গেট କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ হেড ক্লিয়ারেন্স আসছে সুনারাম আবগ এফসি খেলাড়ি কিন্তু লাইন চুক্তি হয়ে যাইছে এবং প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইছেন মহারাজপুর এফসি খেলাড়ি এবং সাথীকে স্কেল କରୁଛନ୍ତି বলটি ট্রাই କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସାଥୀଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ লম্বা শটিং আকাশ মার্গକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ଶଟଟି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇଥିଲେ ଆବଗ ଏଫସି ର ବଢିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ଅଛି ବିପଦ ଘରେ ଆସିଛି ଆବଗ ଏଫସି ର ଖେଳାଳିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପଦ କିନ୍ତୁ ବିପଦ କରିଛି ନାଇସ୍ କନେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଡ୍ ଥ୍ରୋଇଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସାଥୀଙ୍କୁ देखिबा कोन होसी पुणी थे 7 नंबर जर्सी रे 15 नंबर जर्सी को पास करितले এবং সাথীকে সুন্দর পাস করতে রাইট আউট প্লেয়ার গুলো বিপদ ঘরে আছে देखिबा কিছু भी এইবার সময় অনুসারে খেলা পরিবর্তন করে তার পূর্ব বলটি ব্যাক করেছে এবং 10 নম্বর জার্সি রে সিধা সাথীকে পাস সম্পূর্ণ মাইন্ড থ্রো আপেন কিন্তু ডিফেন্ডার মহারাজপুর এফসি ডিফেন্ডার সাথীকে সুন্দর পাস বিপদ ঘরে আছে কিন্তু তার পূর্ব খেলাড়ি প্লেয়ার্স তলে গড়ি পড়িଥିଲେ তারা বলটি মিস করে पुणी थे निज कंट्रोल को नहीं रही 15 नंबर जर्सी अब एफसी रो खिलाड़ी साथी को सुंदर पास कर जल्दी विपद घने आसीचे कोई मौका नहीं देगा इस खिलाड़ी सीधा पोस्ट भीतर को बॉल चली जाइथिला एवं एथिरे गटिया झटका लागी सारीसी মহারাজপুর এফসি অধিনায়ক সিগন্যালবাজি সারিছি এবং নিজ নিয়ন্ত্রণে রক্ষী মহারাজপুর খেলাড়ি দ্রুত গতিরে সামনে শটে খেলিଥିଲେ এবং কিন্তু না চেষ্টা କରିଥିଲେ স্কোর বোর্ড উপরে লেখা ଯାଇଥିବା କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ दर्शक बंधु माने चाहूचंती दर्शक बंधु माने चाहूचंती खेल ऊपर किछि परिवर्तन आसुते एपटे देखिबा को गले आबद एफसी रो खेलाड़ी माने मध्य किछि कम होंती दुईटी दलर पछा खेलाड़ी या पूर्वावेश आपण माने देखिथिले दुईटी दलर सुंदर परफॉर्मेंस थिला केही गाइड कम नथले एवं ये होसी सेकंड क्वार्टर गेम এবং প্রথম রাউন্ড আমাদের সূচাই দেয়া যাইছি লম্বা শুটিং মাধ্যমে ডিফেন্ডার দ্বারা গেম করে আরম্ভ হয়ে গেছে ইয়েলো কালার জার্সি রে মহারাজপুর এফসি র খেলাড়ি এবং মিক্স ইয়েলো ব্লু মিক্স জার্সি রে আবদ এফসি র খেলাড়ি দ্রুত গতিরে দুর্দান্ত খেলাড়ি আগକୁ নেই বলটি বডি সাথে পাস କରିଥିଲେ কিন্তু ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆବଦ ଏଫସି ର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଥୀକୁ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ କରିଥିଲେ চেষ্টা জারি রাখিছেন সময় অনুসারে খেলা পরিবর্তন করিবার বর্তমান সুদা ডাঞ্জার জন্য করে বল রয়েছে কিন্তু তারপর নিজে খেল করিଥିଲେ কিছু भी এইবার চেষ্টা জারি রাখিছেন এবং সুযোগ হাতে রয়েছে কিন্তু তারপর আবু এফসি র খেলাড়ি নিজ কন্ট্রোলে বল নিয়ে সাথে করলে টাউট খেলাড়িকে বল ଦେଇଛନ୍ତି এবং নিজ কন্ট্রোলটা রাখি সাথে স্কেল করবলটি ଦେଇଥିଲେ কিন্তু তারপর बहुत सुंदर कंट्रोल बैक पास होइछि এবং টার্গেট রাখছেন দ্বিতীয় ঝটকা পাই দ্বিতীয় গোল পাই টার্গেট রাখলে কিন্তু তারপর বড় কোণে করে মহারাজপুর এফসি ডিফেন্ডার সাথে को पास করেছেন স্লোলি পাস অফ দ্য বল ইজ ব্রেক্স এন্ড রেফারি স্যার ছটরাই মুভমেন্ট করে ডিসিশন আসি সারিছি जोइथिरे शॉट करिबार सुযোগ পাইছেন মহারাজপুর এফসি র খেলাড়ি जहालागुची शॉट रो खेला परिवर्तन होई पारे सुवर्ण सुযোগ हातरे लागिछि
प्रस्तुत होई सारी चंती परिवर्तन आनिबा ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତି ଅଛି ଚାତିକାର ଆବାଜକୁ ହେଡ୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆସିଛି ଆବାଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦେଇବାକୁ ବିଧା ପୂର୍ବରୁ ପଛରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରେଫାରୀ ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆସି ସାରିଛି ରେଫାରୀ ଡିସିସନ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଡିସିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସତରେ ଚାରିଶହ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ दर्शक बंधु मान पाखर सर्टिफिकेट गुड सर्टिफिकेट नवा हेले सुंदर प्रदर्शन आवश्यकता रही आपण माने जने जने भल खिलाड़ी बड़ बड़ टीम रे खेलुवा खिलाड़ी बड़ बड़ मैच रे खेलुवा खिलाड़ी कौनसी प्रकार युक्ति तक चली नहीं एवं सुंदर डिसीजन मत दे संति रेफरी सर छत्रा मुर्मू फ्रॉम दुबलाबड़ा एवं वर्तमान शॉट करबा पई प्रस्तुत होई सारी चंदी महाराजपुर एफसी रा गाना एवं सुंदर शॉट में जिला को टारगेट करे किंतु हेड क्लियर कर विपद पड़े नहीं किंतु लंबा क्लियरेंस आसीसी डेंजर इज ओवर बात जपन पंद नहीं चलती एवं लंबा शॉटिंग आसीसी महाराजपुर एफसी डिफेंड के द्वारा राइट आउट लेट्स पास करी दिले किंतु ता पूर्व बॉल टी लाइन क्रॉस इतना बॉल आसंदी को परिवर्तन करि नहीं थिले एवं निज नियंत्रण वर्तमान सुधार किसंती अब एफसी रा खिलाड़ी साथी को सुंदर पास संपूर्ण भाବରେ विपद पुनी थरे सेकंड शॉट पर टारगेट रखिले किंतु लाइन क्रॉस करि जाईछि केही कार्ड कम नहंती वर्तमान सुधा स्कोर बोर्ड संख्या रे देखा होई जाईछि 0-1 देखिबा कोन होउछि वर्तमान सुधा पुनी थरे विपद खनाई आसीछि महाराजपुर किंतु डिफेंडर तला थिले सामना करबा पई पड़तला डिफेंडर को एवं क्लियरेंस आसीतला किंतु निज कंपन पुनी थरे नहीं संति आबद एफसी रो खिलाड़ी पुनी थरे विपद खनाई छै सुनाराम 7 नंबर जर्सी के दुर्जन खिलाड़ी साथी को सुंदर पास देते 10 नंबर को सीधा पास करितले एवं संपूर्ण भाବରେ विपद न डेंजर जोन पर बॉल रही किछि भी है पारे किंतु चेष्टा वर्तमान सुजा जारी रखिछन द्वितीय झटका पाई या पूर्व में सफल दिले फैंटास्टिक शॉट पिला किंतु पाखा पाखी पोस्ट दुई रु अरे फुट ऊपर को बॉल टी कवर करथिला एवं ओवर होई जाइतिला एवं देखिबा को बोले महाराजपुर एफसी रा खिलाड़ी मध्य टारगेट के रोल सती स्कोर बोर्ड पर लिखा जाइतिबा किछि संख्या को निभाइबा पर टारगेट करिसंती एवं आबदग एफसी रो अधिनायक प्लेयर सेंस रो निर्णय नहीं चलती एवं 4 नंबर जर्सी को आउट करी 16 नंबर जर्सी को इन कराई चलती 4 रुबाब से जने नामी दामी खिलाड़ी एवं सुनाम अर्जन करता खिलाड़ी वर्तमान फील्ड में प्रवेश करिसंती एवं तार अधिनायक चेष्टा जारी रखन किपरि भाବରେ दुईटी गोल लागिबार सफल हेबे किंतु एबे देखिबा को गले महाराजपुर एफसी रा खिलाड़ी मध्ये किछि कम नहोत से मध्ये चेष्टा जारी रखिसंती टीम को किपरि भाବରେ आगो को नै जिवे एपटे संपूर्ण भाବରେ धीरे धीरे विपद खनि आस्ता किंतु ता पूर्व बॉल टी लाइन क्रॉस होईछि अपन निर्णय मध्ये आसी रेफरी सर छोटा मुर्मू फ्रॉम दुबलाबड़ा कतर पर शॉट पास रे गेम को पुनी थरे महाराजपुर एफसी रा गोलकीपर पॉइंट को पास करिसंती राइट आउट डिफेंडर एवं सुंदर शॉटिंग माध्यम साथी को सुंदर पास आसीछि के गुदापुर पर तेरा थिले आबद एफसी रा प्लेयर्स एवं साथी को सुंदर पास पुनी थरे विपद खनाई आसीछि अब एफसी रा खिलाड़ी टोली थिले ता पूर्व निज नियंत्रण नहीं थिले महाराजपुर एफसी रा खिलाड़ी संपूर्ण भाବରେ वर्तमान सुधा डेंजर जोन पर रहिछि देखिबा कोन होछि आगो एवं सुंदर पास कर संपूर्ण भाବରେ विपद न किछि हे चेष्टा करथिला को बाबा पे गीता पर चश्मा नंबर बॉल टी लाइन क्रॉस होइछि एवं लाइन्समैन सर खान मुर्मूकर निर्णय आसीछि कॉर्नर वर्तमान द्वितीय झटकार सुजोग लागिछि हला मोबाइल लड़े जदी मारे अब सीधा खिलाड़ी के पाखरे देखिबा कोन होछि अब सुंदर शॉटिंग होय सीधा हेड टारगेट करथिले पोस्ट के मुदापुर पूरे तरह बॉल सीधा पोस्ट टारगेट करथिले 5 नंबर जर्सी किंतु शॉट टी मिस करि जाईछि
এবং କହିବାକୁ ଗଲେ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜପୁର ଏଫସି ର ଖେଳାଳି ମହାରାଜପୁର ଦୀର୍ଘ ଗତିରେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖେଳାଳି ଆଗକୁ ନେଇ ବଲଟିକୁ ବଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇନ କ୍ରସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜପୁର ଏଫସି ର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ସଟ ଆସିଥିଲା ପୋଷ୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 30 फुट अनुमानित डिस्टेंस रे बॉल अतिक्रम करिछि एपटे देखिबाक गले महाराजपुर एफसी रो खेलाड़ी को गोटे झटका लागि सारिछि गोटे गोल दागिबार सफल होइछन्ति अबोध एफसी रो खेलाड़ी साथी को पास करबा ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚାରୁ सीधा एवं बोथ साइड प्लेयर्स द गुड कॉम्बिनेशन शोइंग द प्लेस देखिबाक होइछि आगको Very nice cutting and a good pass each brand Maharashpur FC परिवर्तन घटितांता किंतु मिस कंट्रोल जगो बॉल टिके असयदा एवं कोणी थर डिफेंडर एफसी रा खेलाड़ी गेम को आरंभ करिसंती एवं संपूर्ण भाବରେ समय सीमा समाप्ति पाखापाखि होई आछि एई गेम देखिबा पाउछि वर्तमान पूरी तरह डबल झटका पर प्रस्तुत नहीं सारिछन्ति एफसी रा खेलाड़ी सुनाराम साथी पास करके जा पूर्व डिफेंडर तेरा एवं साथी को सुंदर पास करिछन महाराजपुर एफसी लंबा क्लियरेंस आछि ते पूर्व रिटर्न शॉट उभय पास गोला आक्रमण जारी है सिकै कार्ड का मोंती एवं द्वितीय झटका पर प्रयास जारी रखिछन स्कोर ऊपर लेखा जाइतिबा किछि संख्या गुली मारा पर प्रयास जारी रखिछन महाराजपुर एफसी रा खेलाड़ी पर शूटिंग पूरी तरह डेंजर जोन ऊपर को प्रयास जीटिंग के मिस कंट्रोल जो पूरी तरह अब एफसी रा खेलाड़ी के पाखरे बॉल लागिछि एवं साथी को सुंदर पास द्वितीय झटका नंबर जर्सी बंद खेलाड़ी एवं निजे कंट्रोल किंतु साथी को सुंदर पास कर दिला विपद टली जाइछि पूरी तरह महाराजपुर एफसी रा आउट प्लेयर्स दुर्दांत खेलाड़ी खुंखार खेलाड़ी के पाखरे बॉल दिला किंतु साथी को सुंदर पास कर दिला कि एबार धीरे धीरे विपद खड़ाई आछि आम एफसी रा खेलाड़ी के किंतु मिस कटिंग जगह पड़ी एबार निज हाथ को नहीं साथी को सुंदर पास करिसंती 15 जर्सी नंबर 15 एवं साथी को सुंदर पास विपद खड़ाई आछि 10 नंबर जर्सी दुर्दांत खेलाड़ी एवं पुणे तेरा रखने लगी महाराजपुर एफसी रे खेलाड़ी के पाखरे बॉल सीधा पोस्ट को पार कर सीधा पोस्ट को मार किंतु लंबा सोडा गोलकीपर 500 गछ पर देखा जाउथला 50 गछ पर देखा जाउथला गोलकीपर एति चमत्कार रिसीव कर साथी को सुंदर फ्लाइंग पास करथिले एवं निज कंट्रोलर के साथी को पास करथिले पुणी तेरा एफसी रा सुनाराम 4 नंबर जर्सी जो चेष्टा करथिला गोल पाई किंतु ता पूर्व निज नियंत्रण रे नै चंदी महाराजपुर एफसी रा खेलाड़ी एवं चेष्टा जारी रखिछन्ति स्कोर बोर्ड ऊपर लिखा जाइछा कि संख्या को लेबा पाई एवं खेल को परिवर्तन करबा ପାଇଁ चेष्टा जारी रखिछन्ति लंबा शूटिंग अछि किंतु ता पूर्व अंत ना थिले अब एफसी रा डिफेंडर कोणी करे बॉल निज कंट्रोलर नेइथिले 7 नंबर जर्सी रे सुनाराम एवं डिफेंडर को बैक पास करथिला लंबा क्लियरेंस आसी आकाश मार्ग को छुईला पर शॉट रिटर्न शॉट करबा ପାଇଁ चेष्टा करिथिले महाराजपुर एफसी रा डिफेंडर किंतु गोल मिस्टर्स जगो लाइन क्रॉस होतला एवं एथिरे थ्रो करिबार सुजोग पाइछन्ति महाराजपुर एफसी रा खेलाड़ी एवं देखिबा कोनोची परस्पर मध्य संघर्ष जारी रहिछि कई कार्ड कम नहंती एवं देखिबा को गले गटिया झटका लागि सारिछि महाराजपुर एफसी रा खेलाड़ी लंबा क्लियरेंस किंतु एते शॉट एते मजबूत नथिला जहां पर लाइन क्रॉस एवं थ्रो करिबार सुजोग पाइछन्ति महाराजपुर एफसी रा खेलाड़ी एवं लंबा शूटिंग रा प्रयास करता पूर्वरु तेना थिले 4 एवं एथिरे रेफरी संकर निर्णय आसी सारिछि डिसीजन गुड डिसीजन जो थिरे शॉट करिबार सुजोग पाइछन्ति महाराजपुर एफसी रा खेलाड़ी एवं आधार पर समय अनुसार क्या परिवर्तन करिबार चेष्टा जारी रखिछन्ति महाराजपुर एफसी रा खेलाड़ी एवं कोडी छूटो बॉल सृष्टि करिसन्ति अब एफसी रा खेलाड़ी देखिबा कोन होसी आगो की कर कम होंती वर्तमान सुधा स्कोर बोर्ड ऊपर रात खाता रे गारेला बढिया लेखा होई जाईछि 0-0 जगह रे 0-1 लेखा होई जाईछि
দর্শক বন্ধুবান্ধবরা নজর সিধা পয়েন্টକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ କାନା ଥିଲା ଏବଂ 15 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆସିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଲାଗିଛି ମହାରାଜପୁର ଏଫସି ର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏହି ସଟ୍ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଏଫସି ଖେଳାଳିମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଆସିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଦ ଟାଳି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଉପରେ ବଲ୍ ରହିଛି ପୁଣି ନିଜ ପାଖରେ ବଲ୍ ରହିଛି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଲ୍ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଲ୍ ରହିଛି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଦ କରିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ ମେଡିକେଟ ପ୍ଲିଜ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଭାଇ ଫେରିଗଲା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଦଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳାଳି କେହି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ବତ୍ସ ଖେଳାଳି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ଆବଦ ଏଫସି ର ଖେଳାଳି